Pemirsa, Israel disebut bakal menghadapi perang regional yang lebih luas. Agen spionase Israel memprediksi perang Israel selanjutnya melawan Turki dan Mesir. Agen mata-mata Israel Amerika Serikat Jonathan Pollard mengisyaratkan Israel mungkin akan menyerang Mesir dan Turki dalam waktu dekat. Berbicara dalam sebuah podcast untuk Arutz Shifa, Pollard menyatakan Israel perlu bersiap untuk perang lebih lanjut di Timur Tengah setelah Iran. Jika prediksinya tepat, Israel akan cukup kesulitan berperang melawan Turki. Pollard memperingatkan Israel tidak membiarkan pemerintah transisi yang didukung Turki di Suriah merebut kembali kendali atas wilayah selatan yang diduduki pasukan Israel. Menurutnya hal itu akan menempatkan pasukan Turki di garis perbatasan Israel. Pollard menghabiskan 30 tahun di penjara karena menjual rahasia Amerika Serikat kepada Israel pada tahun 1984 dan meninggalkan Amerika Serikat menuju Israel setelah dibebaskan pada tahun 2015. Sejak pindah ke Israel dan memperoleh kewarganegaraan, Pollard telah menjadi pendukung dan teman Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan telah mendukung seruan untuk pembersihan etnis di Palestina yang diduduki. Aksi vandalisme dilakukan sejumlah pemukim ilegal Israel yang merusak kendaraan warga sipil Palestina di desa Beita, Selatan Nablus, tepi barat. Pemukim ilegal Israel berulang kali melakukan serangan langsung kepada warga Palestina. Tindakan kekerasan ini meliputi pembakaran rumah dan kendaraan, perusakan kebun, hingga penembakan kepada penggembala dan penduduk. Aksi kekerasan ini memicu kecaman internasional dari berbagai negara yang menuntut tindakan konkret untuk melindungi warga Palestina. Sementara di wilayah Masafer Yatta, Selatan Hebron, tepi barat Palestina, pasukan Israel menangkap sejumlah aktivis. Pasukan Israel menahan para aktivis dan menginterogasi mereka. PBB memasukkan Israel ke daftar hitam pelaku kekerasan di wilayah konflik. Langkah ini memicu kemarahan Tel Aviv hingga mendorong pemerintah Israel untuk memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Sebelumnya PBB tengah menyiapkan laporan tahunan terkait kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Laporan itu secara rutin disampaikan terlebih dahulu kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan secara resmi. Sejak Agustus tahun lalu, laporan itu telah memperingatkan bahwa Israel berpotensi dimasukkan dalam daftar pihak yang diduga atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata. Perpetrators included Israeli armed and security forces, as I mentioned, namely the Israel Defense Forces, Israel Prison Service, including the Keter Special Forces, and the Border Police Counter-Terrorism Unit, Yamam. These violations occurred primarily during detention and interrogation and across 12 sites, including military camps under Israeli control, Israeli prison service facilities, and in one Israeli police station, in a climate of total impunity. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Denny Danon menyampaikan keputusan PBB memasukkan Israel ke dalam daftar hitam tidak dapat diterima. Israel kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan kontak apapun dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih memimpin PBB. The decision to blacklist Israel and accuse us of using sexual violence as a weapon of war is an outrageous decision. The Secretary General and his team continue to spread lies against Israel, to put us and Hamas terrorists on the same list. That's unacceptable. We saw the lies in the New York Times, and now we see another lie coming from the UN. We are done with this Secretary General.
Sebelumnya, laporan PBB tahun 2025 menyebut adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan aparat keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. Laporan itu menyebut Inspektur PBB telah berupaya untuk menginvestigasi hal ini, namun aksesnya ke fasilitas tersebut ditolak. Pemirsa, pemukim ilegal Israel berusaha menduduki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Indonesia, aksi mereka dikawal polisi Israel. Para pemukim ilegal memblokade tangga menuju Masjid Al-Aqsa sambil memegang bendera Zionis Israel dan melakukan ritual. Polisi Israel yang melakukan pengawalan aksi berupaya melindungi para pemukim. Pemerintah Uni Emirat Arab dan sejumlah negara mengirimkan surat berisi kecaman kepada Israel, mengutuk penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa oleh pemukim ilegal dan mengibarkan bendera Zionis Israel di halaman masjid. Seorang pemuda Palestina tewas ditembak oleh pasukan Israel saat mencoba memanjat tembok pembatas di kota Al-Ram, utara Yerusalem. Pemuda Palestina ditembak di paha saat tengah menaiki tangga agar bisa masuk ke wilayah Tel Aviv dan mendapat pekerjaan. Militer Israel juga menyerang kamp pengungsi Al-Burij, Gaza Tengah. Serangan darat dan juga udara yang dilancarkan militer Israel ini mengakibatkan korban jiwa serta luka-luka dan kehancuran bangunan. Sementara buldoser Israel mulai menghancurkan bangunan dan toko milik warga Palestina di Nablus. Pasukan Israel mulai melakukan operasi pembongkaran sejumlah bangunan dan toko milik warga Palestina di Nablus, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Buldoser dikawal ketat aparat menghancurkan sejumlah fasilitas usaha dan bangunan komersial milik warga Palestina. Tindakan ini semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat Palestina yang menghadapi tekanan akibat kebijakan pembatasan dan pembongkaran bangunan. Di tengah serangan tanpa ampun yang digencarkan Israel ke Palestina, warga Gaza hidup serba kekurangan bahkan untuk makan setiap harinya. Inilah pemandangan yang terlihat setiap harinya di Gaza, Palestina. Warga Gaza harus berebut makanan demi menyambung hidup di tengah segala keterbatasan. Mereka rela bersakan untuk mendapatkan makanan. Akibat serangan Israel yang tak kunjung usai, warga Gaza kini harus bertahan hidup meski telah kehilangan tempat tinggal bahkan anggota keluarga. Militer Israel kembali melancarkan serangan ke kamp pengungsian di Al-Burij, Gaza Tengah. Beberapa warga Gaza terluka usai serangan udara Israel menghantam kamp pengungsi Al-Burij, jalur Gaza Tengah. Warga bergotong royong membopong korban untuk dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya serangan udara Israel ke Al-Burij terekam kamera warga. Asap mengepul dari kejauhan usai drone peledak menghantam kawasan itu. Di
saat yang bersamaan, Israel juga menyerang warga Palestina di Al-Mughayr, tepi barat. Warga berlarian di tengah ladang yang terbakar. Militer Israel secara intensif terus melancarkan serangan udara dan artileri yang mengincar warga Palestina di sejumlah titik. Zionis Israel menyerang pelabuhan sebelah barat kota Gaza, akibatnya 2 warga Palestina tewas dan sejumlah orang terluka. Serangan Israel mengakibatkan 2 warga tewas di kompleks medis Al-Shifa, sebelah barat kota Gaza. Serangan roket tiba-tiba menghantam sebuah mobil dan melukai sejumlah orang di saat warga tengah bersantai di tepi pantai. Jalur Gaza kerap dilanda rentetan kekerasan hampir setiap hari. Hingga Sabtu 30 Mei 2026, sebanyak 72.938 warga Palestina meninggal dunia serta lebih dari 173.000 orang luka-luka. Serangan bertubi-tubi menyebabkan kerusakan luas di permukiman, infrastruktur, serta fasilitas sipil di jalur Gaza. Pemirsa, pemukim ilegal Israel berusaha menduduki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Terusnya aksi mereka dikawal polisi Israel. Para pemukim ilegal memblokade tangga menuju Masjid Al-Aqsa sambil memegang bendera Zionis Israel dan melakukan ritual. Polisi Israel yang melakukan pengawalan aksi berupaya melindungi para pemukim. Pemerintah Uni Emirat Arab dan sejumlah negara mengirimkan surat berisi kecaman kepada Israel, mengutuk penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa oleh pemukim ilegal dan mengibarkan bendera Zionis Israel di halaman masjid. Tentara Israel panik berlarian usai drone perlawanan dari pejuang Hizbullah meledak di dekat Beit Hillel, Israel Utara. Tak hanya itu, 4 warga Israel juga dilaporkan terluka akibat serangan pesawat tak berawak itu. Tentara Israel panik berlarian usai drone perlawanan dari pejuang Hizbullah meledak di dekat Beit Hillel, Israel Utara. Tak hanya itu, 4 warga Israel juga dilaporkan terluka akibat serangan pesawat tak berawak yang terjadi pada hari Minggu. Tim medis mengevakuasi korban luka ke rumah sakit terdekat. Petugas kepolisian juga masih berjaga di lokasi mengamankan sebuah kendaraan yang hancur. Laporan yang diterima bahwa sebuah drone Hizbullah yang bermuatan bahan peledak menghantam lokasi tersebut. Kejadian ini terjadi bersamaan dengan perebutan kastil strategis oleh pasukan Israel dalam invasi ke Lebanon yang sedang berlangsung. Hizbullah melancarkan operasi militer yang menargetkan pasukan Israel, infrastruktur militer, dan permukiman di Palestina Utara yang diduduki. Gerakan Perlawanan Libanon Hizbullah mengumumkan serangkaian operasi militer yang menargetkan pasukan Israel, infrastruktur militer, dan permukiman di Palestina Utara yang diduduki. Pasukan pendudukan Israel tetap tidak mampu mengkonsolidasikan kemenangan meskipun telah berbulan-bulan berperang di Lebanon Selatan. Menurut pernyataan yang dikeluarkan Hizbullah, para pejuang mereka melakukan serangan terhadap konsentrasi pasukan Israel, kendaraan militer, dan pusat komando. Hizbullah juga melancarkan serangan roket dan operasi drone yang menargetkan permukiman dan situs militer di seluruh Palestina Utara yang diduduki. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyergap pasukan Israel yang mencoba maju menuju pinggiran kota Dabin pada Sabtu pagi. Kemudian pada Sabtu malam, Hizbullah menargetkan konsentrasi tentara dan kendaraan militer Israel di daerah Dabin dengan tembakan artileri dan serangan roket. Serangan tersebut merusak 2 tank Merkava dan memaksa pasukan yang menjadi sasaran untuk mundur.
Hizbullah juga mengumumkan serangan roket yang menargetkan infrastruktur militer di Naharia dan kota Safat yang diduduki. Gerakan tersebut juga melaporkan menargetkan markas komando militer Israel di Naqoura dan Barak Yara dengan sejumlah besar drone serang. Serangan roket tambahan diluncurkan ke arah Kiryat Shmona dan infrastruktur militer di Karmiel. Hizbullah menimbulkan kerugian besar pada pasukan pendudukan Israel termasuk unit-unit elit dari Divisi ke-36 dan Brigade Golani. Di tengah bombardir serangan Israel ke Nabatiyah, Lebanon, para medis menjadi garda terdepan untuk mengevakuasi warga dan mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri. Kota Nabatiyah, Lebanon kembali dibombardir Israel. Di tengah gempuran dan kondisi gawat darurat, para medis dan relawan berusaha mengevakuasi warga yang menjadi korban serangan. Di bawah tekanan dan ketakutan akan serangan terhadap para medis, mereka melakukan upaya penyelamatan namun juga harus menghadapi ancaman keselamatan terhadap nyawa mereka. Para medis di Lebanon berulang kali menjadi target serangan Israel saat melakukan upaya penyelamatan. Rumah sakit yang beroperasi di Nabatiyah hanya tersisa sedikit juga menjadi target serangan. Para medis menjadi saksi kekejian Israel di garis depan di kota Nabatiyah yang luluh lantak. Kala serangan mereda, bahaya juga menghantui para medis Lebanon dari ancaman reruntuhan bangunan yang masih rapuh. Pasca serangan Israel ke Nabatiyah, evakuasi korban luka dan meninggal menuju ke fasilitas medis juga menghadapi ancaman serangan Israel yang kerap menargetkan mobil ambulans. Kota Nabatiyah yang luluh lantak merupakan kota tua bersejarah peninggalan era Ottoman yang berusia lebih dari 5 abad. Kerusakan meluas di seluruh tir Lebanon Selatan, termasuk rumah sakit Hiram, menyusul serangan Israel di Lebanon Selatan. Semua lantai rumah sakit mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menggempur Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat menewaskan 3 orang. Serangan dilakukan pasca peringatan evakuasi kepada warga. 3 orang tewas dan sejumlah bangunan rusak dalam serangan ini. Sebelumnya IDF mengeluarkan peringatan evakuasi ke penduduk di sejumlah kota di distrik Nabatiyah. Peringatan ini juga berisi rencana serangan yang diarahkan ke daerah tersebut. Kerusakan meluas di seluruh tir, termasuk rumah sakit Hiram menyusul serangan Israel di Lebanon Selatan di tengah peringatan evakuasi. Direktur Rumah Sakit Hiram mengatakan semua lantai rumah sakit mengalami kerusakan akibat serangan ini tanpa ada korban jiwa. Namun serangan tersebut melukai 13 staf rumah sakit. Tentara Israel telah memperingatkan penduduk setempat mengosongkan 2 bangunan dengan menyatakan mereka akan menargetkan bangunan-bangunan tersebut sebagai tanggapan atas pelanggaran perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah. Ribuan warga Lebanon meninggalkan kawasan Dayeh di selatan Beirut di tengah bombardir serangan Israel ke Lebanon yang makin parah. Terlebih Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan serangan udara ke Beirut dalam waktu dekat. Antrian kendaraan mengular dan menimbulkan kemacetan panjang pada hari Senin saat warga yang panik meninggalkan kawasan Dayeh di selatan Beirut, Lebanon. Warga berupaya menyelamatkan diri dari wilayah yang diperkirakan akan menjadi target serangan pasukan Israel. Terlebih Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon tersebut, seiring pasukan Israel terus maju lebih dalam ke wilayah Lebanon. יחד עם שר הביטחון הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו
לתושבי הדרום. Sementara itu, militer Israel telah menetapkan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya. Laga ini mengembangkan taktik yang sebelumnya digunakan di jalur Gaza, di mana warga sipil dilarang memasuki zona-zona tertentu berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan bahwa ia dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memerintahkan pasukan Israel IDF untuk menyerang Dahiyeh Beirut. Israel juga telah mengeluarkan peringatan evakuasi untuk wilayah-wilayah di Lebanon Selatan. מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של תקופה ביטחונית חסרת תקדים. בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז 7 באוקטובר, אנו נדרשים להתמודד עם איומים מורכבים, גלויים וסמויים, בזירות קרובות ורחוקות. בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והירי לעבר יישובי הצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחיה בביירות. דין הדאחיה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט גם בביירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בביירות. במקביל צה"ל ממשיך לפעול באש ובתמרון נגד מחבלי ומערכי החיזבאללה בלבנון, מביא הישגים גדולים מאוד ומרסק את יכולות ארגון הטרור בשטח, וזאת כדי להרחיק איומים מעל כוחות צה"ל ומעל תושבי מדינת ישראל ולהפוך את מרחב הליטני לשטח בשליטה ביטחונית של צה"ל ונקי מנשק וממחבלים.